अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पहेलियों में खुश आमदीद। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सा जानवर है जो जिन्नात को भी कत्ल कर सकता है? बताएं दोस्त। जवाब है दोस्त भेड़िया। चलिए बताइए, वो कौन सा पानी है जिसको खड़े होकर पीना अफजल है? बताएं दोस्त। जवाब है आबे ज़मज़म का पानी। चलिए बताइए, किस नबी की कौम ने सबसे पहले हम जिन्स परस्ती का आगाज किया था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। चलिए बताइए, किस नबी को सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कयामत वाले दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे? जवाब है दोस्त सूदखोरी के। ये अगला है सवाल, जहन्नमियों को किस वक्त जहन्नम में डाल दिया जाएगा? बताएं दोस्त। जवाब है दोपहर के वक्त। चलिए बताइए, कयामत के दिन सबसे पहले कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? बताएं दोस्त, कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? जवाब है शहद। चलिए बताइए, वो कौन सी नमाज है जिसमें इंसान आगे और इमाम पीछे होता है? सोचो दोस्त, वो कौन सी नमाज है? जवाब है नमाज़े जनाजा। चलिए बताइए, किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? बताएं दोस्त, किस मुसलमान ने? जवाब है दोस्त जिस पर गुस्ल फर्ज हो। चलिए बताइए दोस्त, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद किस काफिर बादशाह के गुलाम थे? बताएं दोस्त। जवाब है दोस्त नमरूद के। चलिए बताइए दोस्त, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? बताएं दोस्त, किसकी कब्र बनी थी? जवाब है दोस्त हाबील की। चलिए बताइए, दुनिया में सबसे अफजल सदका कौन सा है? बताएं दोस्त, अफजल सदका कौन सा है? इसका जवाब है दोस्त दीन सीखना और सिखाना। चलिए बताइए, मिसवाक करने से कौन सी चीज तेज होती है? बताएं दोस्त, मिसवाक करने से कौन सी चीज तेज होती है? जवाब है दोस्त नजर तेज होती है। चलिए बताइए, कुरान मजीद की किस सूरत का पढ़ना नमाज में जरूरी है? बताएं दोस्त, किस सूरत का पढ़ना जरूरी है? इसका जवाब है दोस्त सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है नमाज में। चलिए बताइए, किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान पाक में आया है? बताएं दोस्त, किस नबी की दाढ़ी का जिक्र आया है? जवाब है दोस्त
حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ چلیے بتائیے قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ بتائیں دوست، کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ جواب ہے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلیے بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا تھا؟ بتائیں دوست، کس شہر میں؟ جواب ہے دوست گفا میں۔ چلیے بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑ اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے بتائیے جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب ہے دوست مچھروں کا عذاب۔ چلیے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی ہیں جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ جواب ہے دوست ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے بتائیے ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ بتائیں دوست۔ جواب ہے دوست سود خوری۔ چلیے بتائیے اللہ تعالیٰ کس گناہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ بتائیں دوست کس گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے دوست توبہ کرنے والے کو۔ چلیے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں انجیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ بتائیں دوست۔ جواب ہے خوشخبری۔ چلیے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی کس سورت میں پہلا سجدہ آیا ہے؟ جواب ہے دوست سورۃ العرفہ میں۔ چلیے بتائیے وہ کون سا کافر ہے جو جنت میں جائے گا؟ بتائیں دوست۔ جواب ہے جو پیدائشی پاگل ہو۔ چلیے بتائیے قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے دوست حسن اخلاق۔ چلیے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ چلیے بتائیے لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ بتائیں دوست۔ جواب ہے دوست شرم و حیا۔ چلیے بتائیے کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ بتائیے دوست کون سا لباس پہن کر؟ جواب ہے دوست تنگ اور باریک۔ چلیے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ بتائیں دوست کتنی عمر میں ہوا؟ جواب ہے دوست 120 سال کی عمر میں۔ چلیے بتائیے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب ہے دوست 2 رکعت نفل نماز۔ چلیے بتائیے جسم کے کس حصے پر
तिल होना दौलत आने की निशानी है। जवाब है दोस्त सीने पर। चलिए बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर कितने साल रहे? बताएं दोस्त, कितने साल रहे? जवाब है दोस्त 30 साल। चलिए बताइए, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वो कौन सी चीज है जो बिल्ली के पेशाब से बनाई जाती है? जवाब, इंडोनेशिया में एक मखसूस किस्म की काफ़ी पीलवाक कहलाती है, जो दरअसल बलाओं काफ़ी जानवर के फुजले से निकाल के काफ़ी ताबू से बनाई जाती है। मशक बलाओं एक ऐसा जानवर है जिसके निचला हिस्सा बिल्ली जैसा और मुंह नेवले जैसा है, जो घने जंगलों में पाया जाता है। इंडोनेशिया की इस मकबूल काफ़ी का एक कप तकरीबन 5,000 रुपये है। ये जानवर के पके हुए बीजों को निकाल लेते हैं। इनमें मखसूस खामरे शामिल होने के बाद जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं और फिर उसे इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें धोकर उन्हें बीजों को पीस कर काफ़ी बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की मज़ीद वीडियो, नई नई पहेलियाँ, इंटरेस्टिंग सवालात, कॉमन सेंस के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।